continuación, en Armas de Guerra, el estruendo de estas enormes armas sacude la tierra. La fuerza explosiva de sus proyectiles puede ser devastadora. Cañones sobre rieles, unidades de artillería costera e imponentes cañones navales. En tierra o en aire, estas poderosas armas abren un camino para la victoria. Es la artillería pesada. A continuación, en Armas de Guerra. De guerra. Artillería pesada. Desde la Edad Media, los cañones han tronado en sus muchas y variadas formas. La artillería de campo móvil, los enormes cañones sobre rieles y las baterías de defensa costera siempre creciendo en tamaño y en poder destructivo. Los primeros cañones eran solo capaces de arrojar a unos cientos de metros puñados de flechas o rocas. Los grandes cañones de hoy propulsan balas altamente explosivas de tonelada y media por encima de los 36 kilómetros. El poder de la artillería pesada es incuestionable. Pero debido a la importancia que tiene la movilidad en el campo de batalla, los cañones de hoy son más pequeños que sus predecesores. Los cañones de artillería costera fueron de hecho unos de los más grandes y poderosos. Disparaban cargas de 16 pulgadas de diámetro que pesaban casi una tonelada. Largo alcance y municiones de alta penetración son necesarias para destruir una nave de guerra de grueso blindaje. The function of coastal artillery was to protect the shores of a nation from enemy navies. Obviously, as naval artillery became more capable, coast artillery had to follow, and the typical coast artillery designs used naval rifle barrels. The U.S. used a number of 14, 15, and ultimately 16-inch coastal batteries. Una batería de este tipo, localizada en el fuerte MacArthur, trepada en una colina vigilando el Océano Pacífico y protegiendo la bahía de Los Ángeles desde 1914. La parte alta de esta base era el hogar de dos cañones de 14 pulgadas de diámetro, conocidos como la batería Osgood y la batería Farley. En la actualidad, el fuerte MacArthur es un tranquilo museo militar. El ejército lo declaró obsoleto como instalación activa y lo despojó de los enormes cañones que enviaban clamorosos proyectiles hacia el mar. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de hombres estaban destacados aquí. Entre ellos se encontraban Robert Hogarth y Hazen White. I came here from Fort Rosecrans down San Diego, and I got here just in time to get in on the firing of these 14-inch disappearing carriage guns, which was quite a thrill. As I understand, this was the last time these 14-inch guns were fired. The main reason, of course, was that it did so much damage around the town, the windows and everything, you know, and scared old people. They fired 5 or 6 rounds, and they were very accurate. It sounded like the earth was coming to an end. Everyone had either earplugs or held their ears. You had to, because, well, it broke thousands of windows around town. El estruendo era tal que el pelotón debía echar mano a un viejo truco de artillero, pararse de puntillas y abrir la boca mientras se disparaba. The idea there being, if you open your mouth, you equalize the pressure on the inside as with the atmospheric pressure on the outside, and your ear drum can fluctuate accordingly.
Cada cañón en su soporte móvil pesaba 70 toneladas y lanzaba 1.500 proyectiles de más de 700 kilos de peso a una distancia de 27 kilómetros. Las baterías Oswood y Farley eran del tipo conocido como de desaparición, un ingenioso diseño para cañones costeros. The principle, of course, is when the gun is firing, it could be seen from the ocean through a telescope from a ship. But once it's fired, it disappears back down below the parapet and it cannot be seen. And the action of that cannon, when it comes back down, just comes down smooth. Of course, they lock it as soon as it hits down, and then they load it. Robert Hogarth estaba destacado a la parte baja del Fuerte MacArthur, el nido de los dos cañones de 14 pulgadas montados sobre rieles de la batería Irwin. Came to Fort MacArthur in December the 10th, 1941, as a private. I was stationed on the railroad guns, and we had the opportunity to fire the guns. We had two guns, one for each gun fired 7 rounds, and we did considerable damage to the city of San Pedro, where in glass damage alone, they say $50,000 worth of glass damage. The concussion was just terrific. It tore all the siding off the barracks. We started to blow down the motor pool, which was corrugated steel. We blew that down completely by the time we fired our 7th round. The 7th round actually blew the porch off of the induction barracks across the way. The gun would fire 26 miles. We didn't want to hit Catalina. We could, but we didn't want to hit Catalina. Estas baterías de artillería eran completamente autosuficientes. Un generador protegido por una pared de concreto y una gruesa puerta de metal proveía la electricidad. Túneles bajo tierra garantizaban que los soldados se desplazaran sin exponerse al fuego enemigo. Todo un sistema de tubos parlantes comunicaban a los hombres rápidamente desde cualquier punto de la batería. Sin embargo, en el momento en que la Segunda Guerra Mundial empezó, las comunicaciones se llevaban a través de audífonos y micrófonos. Cuando fueron construidos los cañones de la batería Farley y la batería Oswood entre el 1916 y 19 podían igualarse y sobrepasar cualquier cañón naval. Pero para los años 40 los barcos enemigos podían alcanzar con sus disparos casi 10 kilómetros más. Aún así, estos cañones eran adorados y todos en la costa oeste, hasta los actores, estaban atrapados por el frenesí de la guerra. Además de los cañones invisibles y sobre rieles, muchas unidades de artillería usaban cañones de alto ángulo conocidos como morteros. The development of high angle of fire weapons, such as mortars, was considered useful because a mortar, dropping its shell from high angles, would be more likely to penetrate the thinly armored decks of a ship rather than the side armor, which is what the naval rifles would tend to hit when they were fired directly at a target. Pero los cañones navales seguían siendo mejorados. Podían hacer fuego también a grandes ángulos, haciendo inútiles las paredes de 6 metros de espesor que defendían las baterías. Sin embargo, más que ningún otro factor, fueron los ataques aéreos los que causaron el ocaso de las instalaciones costeras. The problem with coastal artillery, of course, is that as long as the enemy had to come ashore with naval ships, the artillery was fine. But as soon as the aircraft carrier was developed, coastal artillery became fixed gun emplacements that could be bypassed. Aún así, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas baterías costeras vieron acción. Probablemente el sistema más largo de este tipo de defensas fue la Muralla Atlántica, construida a lo largo de cientos de kilómetros de la costa francesa ocupada, bajo la estrecha supervisión de Erwin Rommel y otros líderes alemanes de alto rango. La puerta frontal de la Europa amurallada, erizada con enormes cañones de largo alcance protegidos por paredes de concreto. Y aún con todo su intimidante tamaño, la Muralla Atlántica fue una ilustración perfecta de los problemas de un emplazamiento de grandes cañones fijos en la era de la aviación. Los bombarderos aliados atacaban desde arriba las torres de concreto y acero.
Mientras la fuerza invasora se aproximaba, cohetes y cañones de 16 pulgadas desde las naves de guerra rociaban la costa. Una vez terminada la batalla, era evidente que la poderosa muralla atlántica, así como el resto de las instalaciones de concreto para artillería, desaparecían. Una de las primeras detonaciones escuchadas en la Primera Guerra Mundial provino del cañón de un monstruoso Krupp, un cañón de 42 centímetros de diámetro, conocido como la Gran Bertha. Para el momento era la mayor pieza de artillería del mundo. This was an extremely large, very heavily built, short-barreled howitzer, capable of throwing a shell of more than 1 ton, several thousand yards. It was a short, stubby thing. It's been likened to a beer bottle on a pair of wheels. But basically, it fired a very large and heavy shell, packed with explosive, in such a way that it would plunge down onto fortifications and literally drive its way into the fortification before it actually exploded. And when I say drive down into it, sometimes as many as 30, 40, 50 feet before the shell would explode. Without the use of the Big Bertha, those forts would have held up the German army for quite some weeks, if not months. As it was, they were able to smash them their way through in a matter of days, making possible the big sweep through Belgium and into northern France. Sin embargo, la movilización desarrollada en los primeros años de la guerra pronto terminó. Las fuerzas de Francia e Inglaterra fueron capaces de detener la avanzada alemana. Ambos lados empezaron a preparar posiciones defensivas con ametralladoras colocadas a lo largo de las líneas de frente y un increíble surtido de piezas de artillería solo una centena de metros más atrás. Artillery was the king of battle in World War I. 70% of the casualties were caused directly or indirectly by artillery fire. There were huge siege mortars, howitzers, long guns of virtually every description, size, shape, range, some throwing shells weighing only a few pounds and others throwing shells weighing tons. The massive use of artillery in pre-invasion barrages, often lasting days, churned up the battlefield into the famous moonscape that we know as no man's land on the Western Front, where virtually nothing could travel. La Primera Guerra Mundial realmente fue la guerra de la artillería. Las imágenes y sonidos de los grandes cañones ofrecieron a los jóvenes soldados en el frente una romántica imagen final de la guerra. We could see the flashes first on the horizon, and to realize that that was where this great war was going on, and we were going to it. We were soon going to be up there, and we couldn't wait to hear the sound of the gunfire. When we heard it, it just sent thrills all through us. It was really, we really knew that we were there. A causa del indeciso y encarnizado conflicto, ambos ejércitos usaron las vías férreas de Europa Oriental para llevar su artillería pesada al frente. The advantage of the railroad gun is that it allows a much larger barrel and thus a much larger projectile to be fired than was possible with any of the field artillery of the period. Mode of transport was very poor in World War I. The trucks and tractors were underpowered, relatively unreliable, and because of the very heavy loads, horse transport was really not practical. Los cañones sobre rieles de la Primera Guerra Mundial aparecieron en muchas formas y tamaños, siempre con el mismo propósito: bombardear lejos tras de las líneas enemigas para volar las áreas de suministros y cuarteles generales. Cada cañón necesitaba de muchos soldados para llegar al lugar y estar preparado para disparar, pero una vez que el proyectil estaba en el aire, los resultados eran increíbles. One time, the Navy brought in the big 16-inch railroad guns on railroad cars. And wow, never saw or heard anything like that. We all had to plug our ears, and if they got behind the gun, you could see the shell as it left the barrel. Watch it go. So it was quite a thrill to see that.
these guns were so few and far between, they all gradually acquired names. The Germans had what they called the Bruno series. And there was the Lange Bruno, the Long Bruno, the Schwere Bruno, the Heavy Bruno. The guns were so few and far between, they became almost like ships. And the crews that travelled with those guns and became part of the gun itself, virtually. Sin embargo, los alemanes construyeron un cañón de largo alcance que podía rebasar la capacidad de cualquier cañón sobre rieles. Fue conocida como el arma de París y tenía un sorprendente alcance de más de 100 kilómetros. The basis of the Paris gun was a 15-inch naval rifle barrel that was bored out to accept a smaller 240-millimeter gun barrel, which was fitted into the first barrel like a liner. This extended approximately 36 feet beyond the original gun barrel. The shells from the Paris gun actually passed out of the atmosphere into the upper reaches of the stratosphere, approximately 24 miles high. As a result, they gained in velocity as they fell through the thin air, and only when they reached the lower atmosphere did they slow down to 2,000 miles an hour. When the first shells landed, the Parisians thought they were being bombed by German aircraft, and they wondered why the air raid alarms had not been sounded. But rather quickly, the French realized they were being bombarded by an artillery piece. The problem with the Paris gun was that it was not accurate enough at a range of 65 or 70 miles to pick out individual military targets. For this reason, once it had performed its mission of upsetting Parisian citizens, it really lost some of its military effectiveness. De hecho, uno de los cañones más valiosos de esa guerra era el más bien pequeño modelo Potó de 75 milímetros de diámetro. Esta pieza de artillería francesa tenía un avanzado sistema de retroceso que le permitía una descarga rápida de sucesivos disparos sin alterar el blanco seleccionado. Fácil de trasladar, rápido para disparar y mortalmente exacto. El francés 75 resultó ser la pieza de artillería más efectiva de la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, era evidente que Alemania había aprendido de sus errores en la Gran Guerra. En vez de confiarse solamente a unas cuantas piezas de artillería pesada, el ejército alemán parecía también bien preparado para la guerra movible y moderna. Los vehículos mecanizados remolcaban toda una variedad de cañones terrestres diseñados para mantener el paso de las unidades blindadas del Blitzkrieg. It was a magnificent parade spectacle in the middle 1930s, but the vehicles, the guns, the equipment were all too complicated and too expensive for German industry to build in sufficient numbers to supply the needs of the German army. Las unidades Panzer eran capaces de arrollar a cualquiera de sus primeros oponentes, pero eran atacadas por la artillería pesada una vez rodeadas. Incluso la temible línea Maginot cayó bajo el peso de Blitzkrieg, permitiendo que las unidades alemanas de la retaguardia fueran despedazadas lentamente junto a los cañones de las torres de concreto y acero. La fortaleza impenetrable ahora parecía un luchador envejecido, demasiado lento para reponerse y atacar, e incapaz de evitar los castigadores vientos que silbaban en su dirección. Mientras Hitler celebraba uno de sus grandes triunfos, el aire de invencibilidad de los alemanes estaba siendo cuestionado. The German army was not really ready to go to war in 1939, and they never entirely caught up. Their production schedules were never ambitious enough to supply their army with all of the weapons they needed. Las fábricas alemanas no estaban produciendo suficientes vehículos ni cañones móviles, pero la lentitud de su producción no era su único problema. Obligados por su líder supremo, los ingenieros alemanes estaban otra vez gastando increíbles cantidades de tiempo y energía desarrollando superarmas. German engineers are very good engineers, but I think they like to build monuments. And I think Hitler encouraged them to build monuments. And they like to build big, massive, awesome things. And they did it, and they built good artillery. They built this massive artillery. However, as far as effectiveness, the Americans built good mobile artillery in high volume, and it was much more effective than these few big railroad guns they had. El mejor ejemplo del envanecimiento de Hitler con los modernos cañones era el Schwergustav, el arma más pesada jamás construida.
Originalmente diseñado para anular la línea Maginot, el Gustav de 1.329 toneladas no estuvo listo para la acción hasta que fue enviado al Frente Oriental en 1942. It was the biggest gun of all time, and that's the sole reason why it was built. It was a Wagnerian obsession by Hitler and the Nazi regime to have something that was bigger, that would really be absolutely the greatest gun of all time. And it was a whopper. The thing, the shells were taller than a man. The caliber, the actual width of the barrel was 800 millimeters. It was an extraordinary gun, but in military terms, it was laughable. It took thousands of men to prepare the area for the arrival of the gun. The Dora, or Schwere Gustav, was so large that it required a double railroad track of special construction. The weapon was as high as a three-story house, required 350 men to fire. The weapon was erected and in 1942 was fired 48 times during the siege of Sevastopol. The destruction caused by the weapon was absolutely incredible. Newsreel shots of the shells exploding made the city look like a city of small toy buildings. It was very, very effective, but the actual manpower resources of getting that gun across Europe and actually getting it into action and firing it was such that it actually diverted manpower away from the main attack. I always like to think that gun helped the Allies win the Second World War in its own quiet way. El Gustav no fue el único cañón gigantesco utilizado en la batalla de Sebastopol. Los alemanes emplearon una variedad de artillería pesada, incluida la pieza de 600 milímetros conocida como Thor. The Thor was a self-propelled heavy mortar, 60 centimeter, with a huge counterweight block around the breech, one of its distinguishing characteristics. It was normally transported by rail and then by special trailers, and was usually driven on its self-propelled tracks only in the immediate vicinity of its firing position. But again, although it was very large and individually quite effective, it required a fair number of people to operate, and probably was not a practical weapon. Los cañones autopropulsados comenzaron a reemplazar a los cañones sobre rieles durante la Segunda Guerra Mundial debido a su creciente movilidad y a su capacidad para evitar los ataques aéreos. Los paisajes europeos brindaban suficiente campo para que el uso de cañones autopropulsados resultara efectivo y los alemanes tenían varios modelos adecuados. Aún así, dos diseños de cañones sobre rieles lograron distinguirse. El K-12E de 21 centímetros tenía un alcance de más de 100 kilómetros y estaba equipado con apoyos para el cañón similares a los del Arma de París de la Primera Guerra Mundial. La designación oficial para el otro modelo era K-5E, aunque fuera mucho más conocido por su sobrenombre de Annie de Anzio. The most famous use of this weapon was against the Anzio beachhead in 1944, when two of these guns became known as Anzio Annie or the Anzio Express. The K5E was one of the most accurate railroad guns ever built. The British swore that the Germans could hit a single truck with it. El uso dado por los estadounidenses a la artillería demostró que la era de los gigantes cañones estaba por terminar. En un principio, el ejército de Estados Unidos de América estaba mal equipado, lo que obligó a los reclutas a practicar con equipos que databan de la Primera Guerra. Pero una vez que el país se inició en la economía de guerra, Estados Unidos pronto se convirtió en el líder de la artillería moderna. In less than 2.5 years, we had completely developed a 105 howitzer which could be towed or self-propelled on an M7 tank carriage. We developed a new 155 howitzer which could be towed. We had a 155 Long Tom, which was a high velocity gun, which was a towed vehicle, towed by truck. And then we had the 8-inch howitzer, which was also a towed artillery piece, and the 8-inch gun, which was also towed, and the 240 millimeter howitzer, which was towed. And this was the most modern
up to the artillery in the world. The Germans, the Russians, nobody had artillery that modern, that mobile that we had. The self-propelled guns were built on half-track and light and medium tank chassis. They were enormously successful, very mobile, and we could build them by the thousands. With armor, you have great mobility. You can go anywhere. You can be going down the road and get a fire mission pull off in a matter of a few minutes. They're very fast and mobile, and we could fire from one spot, move to another spot, and keep it up. Individualmente, los cañones estadounidenses no se aproximaban al poder de un Thor o un Augusta, pero el ejército estadounidense pronto descubrió que la movilidad de su artillería más pequeña le permitía llevar una cantidad increíble de poder de fuego a los puntos críticos del campo de batalla. One of the best innovations was this ability to mass fires. As we got into World War II and had better responsiveness, then we were able to mass anywhere from 20 to 25, maybe even greater number of battalions than that. The Germans did not have the flexibility that we had to mass the fires. El diseño sencillo era también un ingrediente para el éxito de las armas estadounidenses. One of the characteristics of Germans, they build excellent machines. For example, the German 105 howitzer. Same gun, same range and everything as ours, except the block on our house would have, say, maybe 7 parts. They may have 45 in the same to do the same thing. So as a result, our equipment was much easier to maintain because the German equipment was so complex. It was a machine designer's dream. A beautiful design, but as far as being effective to maintain, it wasn't as good as ours. Aún así, hubo dos notables excepciones en el diseño de artillería durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán produjo un modelo de 88 milímetros muy versátil, móvil y accesible en cantidades suficientes como para ser efectivo. Probably the best piece of German artillery of the entire war was the 88 millimeter gun. For once, the Germans followed their best military instincts and developed an excellent dual-purpose weapon. The 88 millimeter gun was not only a fine anti-aircraft gun, fully effective against bomber forces right through the war, but it also evolved into one of the best anti-tank guns of World War II. Al mismo tiempo, los estadounidenses rompieron con el procedimiento tradicional y produjeron un supercañón. El pequeño David, este mortero de 914 milímetros, es el arma más grande jamás construida en términos de diámetro. El pequeño David fue diseñado para penetrar las fortificaciones terrestres japonesas con sus proyectiles de 2 toneladas. Fue probado en abril de 1945, pero con el desarrollo de la bomba atómica, la invasión fue cancelada y el pequeño David nunca vio acción de combate. No obstante, el daño causado por esta enorme arma era impresionante. El cráter promedio que producía era de 13 metros de diámetro y 7 metros de profundidad. Hasta la era atómica, la única manera de acrecentar el poder destructivo de un arma era producir proyectiles más grandes con mayor poder explosivo. Pero pronto los investigadores aprendieron a llevar el espantoso poder del átomo en un cañón terrestre ordinario. Súbitamente, una bala atómica de 52 kilogramos transportaba ahora el equivalente de 50.000 kilogramos de dinamita. El primer cañón atómico fue un arma de 280 milímetros de diámetro conocida como Annie atómica. Pesaba 75 toneladas y podía ser transportado por carretera usando 2 camiones gemelos, especialmente diseñados. It was got the name Atomic Annie because it was specifically devised to fire an atomic projectile, but it was only a large conventional gun. It was unusual in design, and it had a twin tractor unit. But the main difference was, as far as the gun was concerned, it fired an atomic projectile. It was just an oversized gun.
So the concept of the atomic gun is no great departure from conventional artillery. That shell could easily be developed and could be delivered by a rocket. It could be delivered by an aircraft. Where the atomic gun, or atomic cannon, call it what you will, scores over those methods, is that you can keep on delivering them accurately at any time of the day or night, under any circumstances. El desarrollo tecnológico ha estado siempre vitalmente vinculado a los grandes cañones. La lentitud de las comunicaciones no le permitía a los soldados de la Primera Guerra Mundial usar las grandes armas tan efectivamente como hubieran deseado. In the later wars, where you could call back by radio, not that telegraph or hand signal. You could talk to the battery commander, about 200 yards to the right, and you're about 150 over. You could correct it and put a shell right in your lap. That's good. We love the guys. Aunque algunas formas de tecnología contribuían a mejorar los diseños de artillería pesada, otros avances comenzaban a cambiar enteramente su papel en la guerra. Los cohetes emergieron como armas viables durante la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo una creciente cantidad de fuego y alcance más amplios que los de la artillería convencional. They were relatively inherently inaccurate. Now, this inaccuracy was made up for by letting them off in vast numbers all at once. We came to the Stalin organs, the Katyushas, the German Nebelwerfer. People began to find that this was sometimes far more effective than having well-aimed single rounds from an artillery piece landing on the same target. It would actually saturate the whole area. Nothing could move in that area. Any military target would be obliterated. So the rocket came into its own, and it's remained a viable artillery weapon ever since. Además del poder de saturación, los cohetes ofrecían una alternativa de largo alcance a las grandes piezas de artillería. You then saw the development of missiles by the Germans into a next generation type missile similar to the V-1 and the V-2 missiles. The V-1, or the buzz bomb, was merely a pilotless rocket airplane. It fired, sending the vehicle into the air. The wings were able to maneuver it. The gyro system compass that it had enabled a primitive tracking system that allowed it to navigate across the channel and hit England. This was improved then with the V-2 missile that was supersonic and was unable to be shot down by the British Spitfires and the Hurricanes, and was such an effective terror weapon that many thought that it would tip the scales of World War II. But the development of this technology was the beginning of a missile system that the United States and the Soviet Union further developed in the years past World War II into the nuclear-tipped missiles of the 1960s, 70s, 80s, and 90s. Aparte de los misiles estratégicos de largo alcance, se usan hoy en día los sistemas de fuego de área del Ejército de los Estados Unidos, MLRS y TACMS. Los 30 kilómetros de alcance de un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes significa un uso similar al que una vez encargó a los más grandes cañones sobre rieles. This system fires a full bay of missiles at a target, or one missile at a time, depending on what the target is, at a great range, greater range, 30 kilometers, than normal artillery can fire. So it gives the artillery commander and the maneuver commander on the battlefield the ability to reach out far and apply a great amount of force in a very small amount of time at an enemy formation. A pesar de haber alcanzado los avances tecnológicos en misiles y cohetes teledirigidos, aún subsiste una fuerte necesidad del poder de fuego de la artillería convencional. En Vietnam se construían bases de apoyo de artillería en diversas posiciones de la selva, prestando ayuda vital para los soldados en el campo. We had artillery in fire support bases. This was a great perimeter berm. It might be few hundred yards across, or it might be a half a mile. It might have one artillery battery, 4 guns, or 2 or 3, or a whole battalion, and maybe 2 battalions in there.
And you could interlock the fires between one fire support base, another fire support base, and mass them out there, not only to support infantry operations, but to help defend other fire support bases, and also to help defend the villages of the Vietnamese. En 1968, cuando la base de Khe Sanh estaba bajo el ataque de decenas de miles de norvietnamitas, las unidades de artillería de Camp David, a 26 kilómetros, ayudaban a mantener las fuerzas del enemigo en la bahía mientras llegaban los refuerzos. La guerra de Vietnam sirvió para ilustrar que mientras los cañones pueden no ser tan grandes como sus predecesores, su papel todavía es de vital importancia. En el campo de batalla moderno, la movilidad y el fuego preciso y rápido son esenciales para la victoria. El M109A6 Paladin es la muestra perfecta de las cualidades de la artillería pesada moderna, móvil, letal e inteligente. The major advantage of a modern fire control system like the Paladin is that the vehicle is equipped with a global positioning system, or GPS. It allows the crew to know exactly where it is at all times. They can fire as soon as the vehicle stops, get rid of a few rounds, and then before the enemy can find their firing location and return fire, they simply pick up, move on a few more 100 yards down the road, and set up and keep firing. If you can go through this cycle faster, if you can find your location, determine the target location, transmit the ballistic information to the guns, the correct azimuth, the correct elevation, all of that faster, and do all that without an external fire direction center, you have a weapon system of great power. La próxima generación de piezas de artillería, actualmente en desarrollo, tendrá aún mayores virtudes. Un ejemplo es el Defender de 155 milímetros que llegará a ser un howitzer autopropulsado. El sistema del Defender dispara sus proyectiles usando combustible líquido en lugar de pólvora. Rather than a gunner pushing a shell into the chamber and adding a propelling charge, he'll put the shell in only, probably by some sort of automated means, and then an automatic system will inject a certain amount of liquid propellant in an aerosol form possibly into a chamber, ignite it, and off goes a shell in the conventional fashion. For a liquid propellant gun, because it burns very cleanly and fires very fast, if it's tied to an automatic loader, can therefore put several rounds in the air at one time. And this allows one cannon to be able to do what a battery of artillery would normally do today. Otra de las ventajas del propulsor líquido es que aminora el destello en la boca del cañón. Las armas más antiguas creaban una enorme bola de fuego cuando la bala dejaba el cañón, pues la pólvora no se habría quemado completamente en el interior de la cámara. La combustión del propulsor líquido será completa en la cámara de disparo, eliminando casi completamente el destello en la boca del cañón, haciéndolo menos vulnerable al ataque enemigo. También hay mejoras en el diseño de los proyectiles. The Copperhead is a cannon-launched, laser-guided projectile that flies through the air and seeks a laser beam. A coated laser beam is held and fired by either a ground station or an air station. The Copperhead has fins, and the fins guide it as it flies through the air. It gives artillery the ability to be very accurate, pinpoint accurate. It is, in effect, a smart artillery shell. Otras municiones buscarán y destruirán blancos enemigos por sí mismos. In a SATARM munition, the cannon will launch a projectile which, at a certain elevation above the target, will explode and will allow submunitions to come out. These submunitions then filter to the ground through various means, some by parachute, others by other different arrangements. With different sensors inside the submunition, it seeks the top of the armored vehicle, points in the correct direction to fire at that armored vehicle, and then launches a submunition of its own. Esta submunición estalla entonces encima del vehículo donde éste es más vulnerable.
Todas estas mejoras permiten a la artillería descargar sobre blancos muy específicos increíbles cantidades de fuego, concentrando el poder de fuego disponible. Today, we have an ability to disperse our artillery. The more that you can disperse your artillery, yet still mass its effects, the greater power your artillery has. Dispersed artillery that can fire from many different locations allow the commander an ability to impact that battle with tremendous force at a decisive point. It also allows that artillery to survive. It makes it more difficult to kill that artillery through counter-battery fire. A pesar de la eficiencia de una artillería móvil y rápida, algunos líderes todavía piensan que el supercañón es la solución. El experto artillero Dr. Gerald Boo sueña con usar cañones para lanzar satélites al espacio. Varios cañones de prueba se construyeron, pero ninguno fue exitoso. En 1989, grandes secciones del cañón de una superarma, según las especificaciones de Bull, fueron fabricadas en Inglaterra y enviadas a Irak bajo la apariencia de barriles petroquímicos. Un prototipo de 350 milímetros de diámetro se construyó y disparó con éxito. Este fue el gran estruendo de la concreción de una superarma de 1000 milímetros y de 70 metros de largo que Saddam Hussein usaría para disparar contra Israel. Iba a ser construido en la ladera de una colina con un ángulo de inclinación de 45 grados, abrigado en las montañas del norte de Irak, protegido por baterías antiaéreas. Pero las aduanas británicas y griegas recibieron una alerta sobre el verdadero propósito de los barriles y los últimos embarques fueron decomisados. The problem with these systems is that they're all fixed sites. And of course, anything that's a fixed site can be identified, located, and then of course taken out by your adversaries. So there are advantages and disadvantages to a supergun system. The technology that was involved in developing the supergun, though, is very interesting to study and will have application in artillery in the future. La defensa costera moderna emplea ahora misiles de largo alcance en vez de los cañones convencionales más grandes para proteger a las naciones de naves enemigas. The typical defense against enemy naval forces right now is the shore-based anti-shipping missile. This is a weapons family that enables even a third world country, such as Iraq, to mount an effective defense against foreign naval vessels. An Iraqi pilot fired an Exocet missile which heavily damaged the destroyer USS Stark. So the anti-shipping missile, launched from low-flying aircraft, has extended the range of the old coastal defense artillery battery and has brought the defense of the coastline from naval forces out into deep water. Los buques de guerra también están haciendo gran uso de los misiles. El misil Tomahawk, con un alcance máximo de 1.300 kilómetros, llega mucho más adentro del territorio enemigo que el cañón de 16 pulgadas de la naval. Viajando cerca del suelo, el Tomahawk es difícil de destruir por represalias enemigas y es de exacta puntería. Sin embargo, cuando existen blancos apropiados para el disparo de los grandes cañones de una nave, estos pueden ser de una apreciable efectividad. La guerra del Golfo demostró que aunque las armas han cambiado poco en los pasados 50 años, su impacto sobre el campo de batalla y el espectáculo de sus disparos es simplemente sobrecogedor. En la actualidad, las armas pueden ser más pequeñas y efectivas gracias a la tecnología de los circuitos integrados. No hay necesidad de crear un profundo cráter con un cañón enorme cuando es posible acertar en el blanco con proyectiles guiados por láser. Pero aún en esta era de microtecnología, la obsesión por crear el cañón más poderoso continúa. Es simplemente la naturaleza humana la que se empeña en construir el edificio más alto, el auto más rápido o el arma más grande.